Kumon kay ni nato nga mabati kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Gilingay mong tupad na mutuo pa ka nga gihigugma kaayo sa Dios ang kalibutan na o gihigugma pas Ginoo ang kalibutan nganong naa may kusog kaayo nga pinatyanay nganong wa man niya babagi ang mga sakyanan pariha atong nahitabo dito sa Vancouver nga gidamagan ang nga natong gidamagan Canada ba daghang kay nangamatay ang Pilipino. Awa mo kadungog ana damagan og SUV man tingali ito nagpundok na ngaon ito mga Pilipino ito gapundok-pundok damagan patay niya nganong naamaning mga linog nga mulusno mga building kung gihigugma pas Ginoo ang kalibutan nganong naamay mga grabe kaayong bagyo, grabing kamatay. Nga naman, wa na, nihunong naghigugma ang Ginoo. Uy, tubag. Nganong ang mga Pilipinos, galisod naman karon, perti namang gubuta, nganong naamaning inhustisya nga naay daghan kaayo porting lisura pagkabutang nya niya say pipila porti sa giyong hayahaya nganong wa man nabalansihas Ginoo kung gihigugma pa niya ang kalibutan, di ba? Lingi ay mong tupad ing na malipay ra ka ng imong naong nganong ang namay uban hapit dili mahitsurang naong nga nasay uban porti sang gwapaha porting gwapuha nanay uban ultimo pagyug naong sa standard sa kalibutan niya bugo pagyud pobre pagyud ana nasay uban porting gwapaha porting gwapuha sakto pas hait sakto pas kwarta sakto pas talin nganong tuwa may daghan kay siya uban diri hapit may way ila kung gihigugma pa sa Dios ang kalibutan, di ba? Zaman tinuod pa ni o dili na hoy kusga kung tinuod pa ni hurot na tagkahalin atong slat nga nganong wa pa magyud mahalin karon na pa may mga 35,000 para sa atong pista kadako pa na 35,000 ing babaligya pilay kantidad na mga 3.5 million mahurot pa kani karong Sabado ano sa man yung tanaw kaning atong God's healing and deliverance powers mahurot pa kani tag 100 pesos ra gid ni siya. Maigsoon usahay maglisod ta og reconcile. Pero kung arita mo subay sa perspective ni Jesus og sa standard sa iyang pagpamatuod nga gihigugma sa Dios ang kalibutan, makita nato nga tinuod gid ay nga naman kaysa wap asya muanhis kalibutan sa wap asya gihatag sa kalibutan ang kalibutan giharian sa sala sa kangit-ngit matud pa dinhi sa atong kanaganing ebanghelyo naa ang kangit-ngit sa sala maong pag-anhis Ginoo sa kalibutan ang kalibutan giharian as kangit-ngit nya kay ang tao na anad na mas kangit-ngit di siya kayo relax sa kahayag nga mao ang Ginoo nga nagpakatao
ang Ginoo nga gihatag sa kalibutan gadag kahayag. Kana bitang maanad na kasngit-ngit nya kalitan kag hatag og hayag, unsay imong reaksyon? Maglakaw ka ngit-ngit, relax na kay ka, mo kalit og sigang suga sa sakyanan, unsay imong reaksyon? Manaka, uy, kasuwaw ana, di ba? Manalipong ka, mobalibad ka sa hayag. Nya it takes time nga mo relax na sa kas kahayag. Kana sang tawo nga naglunang sa sala og kalitan na nimo hatag og kabalaan, di isa na siya relax. Moingon na sa, uy, Ginoo ko, masunog ta na. Ana, di ba? Ana man ano. O kana bitang mangaon, ana mga kaon, pista, ana. Nya kay ang mga tao lagi magtan-aw maginaspari ang pari balaan kayo. Kamo tupad mong pader? Ay, di ko diya, masunog ta diya. Mo ana. Nilingay mong tupad. Ingna, okay ra ni mong kangit-ngit. Ingna ka no. Okay ra kas kangit-ngit. Be, hay may paborito ro ninyo, be. Ang sala o ang kabalaan? Kusga? Mayuhay. Kung papilion mo, prisohon ka o tagaan kag kagawasan, asa may imo ana? Oy, tubag. Labi na gyud adto ka prisuhas ICC. Hay may ganahan nimo ana? Prisohon ka didto o ani kas Pilipinas? Hay may ganahan ninyo pobre ka, wa kay kwarta o dato ka? Kusga? Hay may ganahan ninyo kanang dakpon ka aron prisohon o daygon ka, pakpakan ka sa mga tao, daygon? Hay ganahan nyo ana? Oy, tubag. Kanang prisohon ka, dakpon o pakpakan? O, tanawa. Ingon mo, kabalaan. Ang mga taong balaan sama ni San Vicente Ferrer, pulos gyud, problema, kasakit, inhustisya ang giatubang. Mauna ang ato mga kaning mga apostoles sa dihang nagsunod sila sa kabalaan ni Hesus og si Hesus mismo tanawag unsay iyang gidangatan. Gisigihan siya daog-daog, gilansang pagyud sa cross o gipatay. Ang mga apostoles nga nag-ayog masakiton, nagsangyaw sa kinabuhi nga Dios nun, gidakop, gipriso, gibuhian sa anghel, nagsangyaw na sad, gidakop na sad. Maunay kinabuhi sa mga balaan. Pero unsa may ilang gipakita sa dihang dakpon sila, relax ra. Sa dihang latiguhon sila, relax ra. Sa dihang gipangpatay sila, okay ra. Maunay balaan. Pasabot di ay katong inyong pag-ingon nga ay may inyong pilion kanang pobre ka o dato. Di nakabalaan. Kaya di naman kamudawat sa kalisod. Ay may inyong gusto kanang prisuhon ka, inhustisya o kanang pakpakan ka. Kana sang pakpakan ta pader, kana sang respetuhon ta, adik na kabalaan. Kaya nipili naman ka sa kalibutanon nga kahayahay. Muna, kung gusto mong mabalaan, palit mog slot. Kaya pobre magitaron, di ba? Pobre man ta. Aron magkalisod yung kag maayo, ipalit og slot ang imong kwarta. Pasabot, itabang sa imong gituuhan nga simbahan. Gilingay mong tupad. Mo oyon ka ng imong pader. Lingi abang. Mooyon mo, dili. Kusga. Kinsa may mas balaan-balaan og naong, ang mga Team Marcos o Team Duterte?
kamo na lay pamuhan di. Kana bang kinsa man ani ang ato mga politicians karon ang gusto kaayong maglisod-lisod aron makatabang sa atong nasod o kinsa man sad nila ang nagsigig pahayahay unya gahatag og kalisod sa atong nasod. Kanang kasigig pahayahay nga mga politicians unya gahatag og kalisod sa atong nasod, di na nato pilion oy. Bisan pag unsay lang ihaylo nato karong panahos eleksyon. Kaya mo magina ilang style, panahos eleksyon, hatag, lamano, suroy, pamisita anang balay. Oh, ayaw tuwa na. Sa ako nang ikaingon, artificial ra na siya. Artificial ba? Lumalabay, pakitang tao. Art ra gud, art, dili kamatuoran. Ang tinuod gyud atong subayon ang ilang kinabuhi. Kinsa Manila ang tinuod gyud nga muantos para sa mga kabus, muantos aron hunungon kining drugas, muantos aron hunungon kining graft and corruption, muantos aron ipauswag ang kinabuhi sa nag-ilaid nga kalisod sa mga taong naa sa squatter area, naa sa mga kilid, sa mga dagat, kanang naa sa mga bukid na nagbalay in town nga hapit wa nay atop. Mag-unsa man og ikaw nga politician purting nindutan nimong balay niya ang imong mga silingan diha nga mo'y nibutar nimo, trapal nga gision ang mo'y ilang bongbong, sin nga busluton mo'y ilang atop. Nya di jud ka magpakabana ana. Dinis atong parokya, pila na ni kabalay atong nahimo. Aron lang yun matarong-tarong ang bongbong ug ang atop, mugasto tag average 50,000. 135 kabalay. Karon nahunong ta kay na-sure ta sa budget. Kay perting daghana sa uswag og maayong pamaliton niya na-sure sa ta dinhi. Pero ato ginang padayonon kay wa pa ko kakompleto sa 61 kabalay. Kuangan pag 15 aron maabot og 61. Basig maabutan ko sa 62 niya. Ang 61 wa pa mahuman. Ning kamot jud ko ana. Pero sa pagkakaron dinhi lang na sa atong parokya ha. Unsa na ka sa ubang parokya? Pila sa kakabuk balay nya naay nang apply nato 300 na kapin ang nang-apply para pagpaayos ilang balay or magpahimog yung balay kay ang ilang gipuy-an karon di gyud mapuy-an og tarong nya sa atong mga politicians karon ato silang tan-awon tan-awa ra ng ilang mga sakyanan, tan-awa ng ilang mga balay, di ba? Tan-awa ng ilang mga bank accounts, milyon, bilyon nya wa gyud nagpakabana aron mo antos ani mo na kinsa nang murag nagpakabana mao nay atong butaran ay nang gasig pahayahay niya sila sa diay gaaway-away. Si Kristo na taong kabos, ni tubo nga kabos, ni alagad sa kabos, gipatay sa mga dato nga mga pari, dato nga mga Hudiyo, dato nga mga gobernador sa gobyerno atong panahona sama nila ni Poncio Pilato, nilang Herodes. Mo'y nipatay ni Kristo. Nga naman, kay ang tinuod nga gugma sa Dios na agyos pag-alagad sa labing ubos o kining kalibutan mga igsoon maglagot gid ni sila sa labing ubos. Mabitan ang singhaga na ninyo inyong mga anak kinsa may taas og dignity, ang ginikanan o ang anak. Ginikanan mo nang singhaga na ninyong labing ubos kinsa may taas og ranggo, ang employer o ang employees. Singhaga nas employer ang employees kinsa may taas og ranggo, ang presidente o ang barangay kapitan. Singhaga na nas presidente ang barangay kapitan kinsa may taas og ranggo, barangay kapitan o barangay tanod. Kinsa may taas og ranggo, pare o sakristan. Mao nang pare singhagan ra ng sakristan.
og dili na taan na muhaom sa Ginoo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa may atong tubag. Dato? Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Mahimo gid unta tang kabos aron ang Ginoo nga gamhanan sa tanan, ang Ginoo nga maoy tag-iya sa tanan, mamati nato. Ang Pilipinas karon kabos, pero dili na mao ang kakabos nga gikinahanglan. Ang tinuod nga kakabos nga gikinahanglan kana bang di na ta mahigugma sa kwarta, mahigugma na ta sa Ginoo. Di na ta mahigugma sa kahayahay sa kinabuhi, mahigugma na ta sa pag-alagad o pagpaluag-luag sa mga pag-antos sa katilingban. Muna'y tinuod na kakabos nga gipangita sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ingna, sugod karon, sabat na ko ba? Himuon ti kang hayahay. Ana. Yan, ingon din na imong tupad. Galisod yung kong bayad sa utang. Yan, ingon, sige, ako na'y bayad, ana. Nindota, no? Hayahay na kayo. Di ba? Mao na, hinaot unta, nga maliwatan ni San Vicente Ferrer, ligon, sulundon, nga kauban, sa panaw, sa mga magpapanaw sa paglaom. Naghatagid siya paglaom nga naman ang mga giyawaan iyang tabangan nga mawa ang yawa, pinaagis iyang kasuod sa Ginoo. Ang mga masakiton giayo ni San Vicente Ferrer tungod sa iyang pag-antos, pagsigig puasa sa iyang lawas o sa iyang pagpanton sa iyang kaning mga sala pagka makasasala. Giantos ni San Vicente Ferrer ang mga kasakit sa kalibutan aron matagaan og paglaom ang mga taong hapit wa nay paglaom, ug mao sad na ang atong misyon.